अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ नए और ज़रूरी शब्दों को जिनका सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है अरबी में अच्छी तरह बात करने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है दिल से बोलो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी बात के बारे में कि दिल से बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम मिन गल्ब, यानी कि दिल से बोलो। कलाम मिन गल्ब, कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं, और मिन गल्ब का मतलब होता है दिल से। मिन अरबी में से को कहते हैं और गल्ब अरबी में दिल को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि दिल से बोलो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम मिन गल्ब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इज्जत से बात करो, तो हम अरबी में बोलेंगे कल्लम मिन अदब, यानी कि इज्जत से बात करो। कल्लम मिन अदब, कलम अरबी में बात करो और बात करने को कहते हैं, और मिन अदब अरबी में इज्जत से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और अदब अरबी में इज्जत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इज्जत से बात करो, किसी से भी कहते हैं कि भाई इज्जत से बात करो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं कल्लम मिन अदब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बहस मत करो मुझसे, या फिर ये कि ज़्यादा बात मत करो मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे लात गिरगिर मिन आना, यानी कि बहस मत करो मुझसे। लात गिरगिर मिन आना, लात गिरगिर अरबी में बहस मत करो या फिर ज़्यादा बात मत करो को कहते हैं, और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में बहस मत करो मुझसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात गिरगिर मिन आना। इसे सीधा पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे सीधा पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा यमसक सीधा, यानी कि इसे सीधा पकड़ो। हाजा यमसक सीधा, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और यमसक सीधा का मतलब होता है सीधा पकड़ो। यमसक यानी पकड़ो और सीधा यानी कि सीधा। हिंदी में इसे सीधा पकड़ो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा यमसक सीधा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ताकत से खींचो, या कोई और हमसे कह रहा हो किसी चीज़ को खींचने के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा असहब मिन कुव्वा, यानी कि ताकत से खींचो। असहब मिन कुव्वा, असहब अरबी में खींचो और खींचने को कहते हैं, और मिन कुव्वा का मतलब होता है ताकत से। मिन यानी से, कुव्वा यानी कि ताकत। हिंदी में कहेंगे कि ताकत से खींचो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं असहब मिन कुव्वा। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसे नीचे ही रहने दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ खल्ली तहत, यानी कि उसे नीचे ही रहने दो। हुआ खल्ली तहत, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, और तहत अरबी में नीचे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसे नीचे ही रहने दो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हुआ खल्ली तहत। मत जाओ बाजार, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि मत जाओ बाजार, तो वह अरबी में कहेगा ला तरूह सूग, यानी कि मत जाओ बाजार। ला तरूह सूग, ला तरूह अरबी में मत जाओ को कहते हैं, लात यानी मत, रूह यानी कि जाओ, और सूग अरबी में बाजार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मत जाओ बाजार, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तरूह सूग। तुम थोड़ा सब्र करो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो या फिर कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम थोड़ा सब्र करो, तो वह अरबी में कहेगा अंत इस्बिर शोई, यानी कि तुम थोड़ा सब्र करो। अंत इस्बिर शोई, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इस्बिर शोई का मतलब होता है थोड़ा सब्र करो। इस्बिर यानी कि सब्र करो, शोई यानी कि थोड़ा। हिंदी में तुम थोड़ा सब्र करो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत इस्बिर शोई। बाहर थोड़ा इंतज़ार करो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि बाहर थोड़ा इंतज़ार करो, तो वह अरबी में कहेगा बर्रा इंतज़र शोई, यानी कि बाहर थोड़ा इंतज़ार करो। बर्रा इंतज़र शोई, बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं, और इंतज़र शोई का मतलब होता है थोड़ा इंतज़ार करो। इंतज़र यानी इंतज़ार, शोई यानी कि थोड़ा। हिंदी में कहेंगे कि बाहर थोड़ा इंतज़ार करो, इसे अरबिक में बोलते हैं बर्रा इंतज़र शोई।
सामान अंदर ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि सामान अंदर लाओ, तो वह अरबी में कहेगा अगराद जीब दाखिल, यानी कि सामान अंदर ले आओ। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं और जीब दाखिल का मतलब होता है अंदर ले आओ। जीब यानी ले आओ, दाखिल यानी कि अंदर। हिंदी में कहेंगे कि सामान अंदर ले आओ, इसे अरबिक में बोलते हैं अगराद जीब दाखिल। काम थोड़ा तेज करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो किसी काम के बारे में कि काम थोड़ा तेज करो, तो वह अरबी में कहेगा शुगुल शोई सवी सरा, यानी कि काम थोड़ा तेज करो। शुगुल शोई सवी सरा, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, शोई और गलील अरबी में थोड़ा थोड़ा को कहते हैं, और सवी सरा का मतलब होता है तेज करो। सवी यानी कि करो, और सरा अरबी में तेज को और जल्दी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि काम थोड़ा तेज करो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं शुगुल शोई सवी सरा। खाली मत बैठो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि खाली मत बैठो, तो वह अरबी में कहेगा लात इजलिस फादी, यानी कि खाली मत बैठो। लात इजलिस फादी, लात इजलिस अरबी में मत बैठो को कहते हैं। लात यानी मत, इजलिस यानी बैठो, और फादी अरबी में खाली को। हिंदी में कहेंगे कि खाली मत बैठो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं लात इजलिस फादी। मुझसे पैसे ले लो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो पैसे लेने के बारे में कि मुझसे पैसे ले लो, तो वह अरबी में कहेगा अखज़ फुलूस मिन अना, यानी कि मुझसे पैसे ले लो। अखज़ फुलूस मिन अना, अखज़ फुलूस अरबी में पैसे ले लो को कहते हैं, और मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में मुझसे पैसे ले लो अरबी में बोलेंगे अखज़ फुलूस मिन अना। बाकी पैसा वापस करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि बाकी पैसा यानी बचा हुआ पैसा वापस करो, तो वह अरबी में कहेगा बागी फुलूस रज्जा, यानी कि बाकी पैसा वापस करो। बागी फुलूस अरबी में बाकी पैसा को यानी बचा हुआ पैसा को कहते हैं, और रज्जा अरबी में वापस करने को कहते हैं। हिंदी में बाकी पैसा वापस करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बागी फुलूस रज्जा। कितना पैसा है तुम्हारे पास? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे पूछ रहा हो कि कितना पैसा है तुम्हारे पास, तो वह अरबी में कहेगा कम फुलूस इंदिक, यानी कि कितना पैसा है तुम्हारे पास। कम फुलूस इंदिक, कम फुलूस अरबी में कितना पैसा है को कहते हैं। कम यानी कितना, फुलूस यानी पैसा, और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कितना पैसा है तुम्हारे पास, इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम फुलूस इंदिक। पहले जाओ पेट्रोल भराओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो, जैसे मैडम हो, कफील हो या मैनेजर हो, कि पहले जाओ पेट्रोल भराओ, तो वह अरबी में कहेंगे अव्वल रूह अब्बी बेंजीन, यानी कि पहले जाओ पेट्रोल भराओ। अव्वल रूह अब्बी बेंजीन, अव्वल रूह अरबी में पहले जाओ को कहते हैं। अव्वल यानी पहले, रूह यानी कि जाओ, और अब्बी बेंजीन अरबी में पेट्रोल भराओ को कहते हैं। अब्बी यानी कि भराओ, और बेंजीन यानी कि पेट्रोल। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले जाओ पेट्रोल भराओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अव्वल रूह अब्बी बेंजीन। पहले तुम लोकेशन भेजो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि पहले तुम लोकेशन भेजो, तो वह अरबी में कहेगा अव्वल अंत अरसल मौगा, यानी कि पहले तुम लोकेशन भेजो। अव्वल अंत अरसल मौका, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और अरसल मौका अरबी में लोकेशन भेजो को कहते हैं। अरसल अरबी में भेजो को, और मौका अरबी में लोकेशन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम लोकेशन भेजो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अव्वल अंत अरसल मौका। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कितना हिसाब हुआ मुझे बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे कम हिसाब अल्लम आना, यानी कि कितना हिसाब हुआ मुझे बताओ। कम
حساب علم انا، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، اور حساب عربی میں بھی حساب کو کہتے ہیں، اور علم انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے بتاؤ۔ علم عربی میں بتاؤ اور بتانے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ کتنا حساب ہوا مجھے بتاؤ، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں کم حساب علم انا۔ روم پہ آؤ سیلری دے دو، اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا مینیجر سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ روم پہ آؤ سیلری دے دو، تو ہم عربی میں بولیں گے تعال غرفہ جیب راتب، یعنی کہ روم پہ آؤ سیلری دے دو۔ تعال غرفہ جیب راتب، تعال غرفہ عربی میں روم پہ آؤ کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ اور آنے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں، اور جیب راتب عربی میں سیلری دے دو کو کہتے ہیں۔ جیب یعنی دے دو اور راتب یعنی کہ سیلری۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ روم پہ آؤ سیلری دے دو، اسے ہم عربک میں بولیں گے تعال غرفہ جیب راتب۔ کہاں ملو گے مجھے بتاؤ، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کہاں ملو گے مجھے بتاؤ، تو ہم عربی میں بولیں گے وین یلگا علم انا، یعنی کہ کہاں ملو گے مجھے بتاؤ۔ وین یلگا علم انا، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور یلگا عربی میں ملو گے اور ملنے کو کہتے ہیں، اور علم انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے بتاؤ۔ علم عربی میں بتاؤ اور بتانے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ کہاں ملو گے مجھے بتاؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے وین یلگا علم انا۔ اگر ہماری میڈم یا پھر ہمارا کفیل ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ پارک جاؤ بچے لے آؤ، تو وہ عربی میں کہیں گے روح حدیقہ جیب بزورہ، یعنی کہ پارک جاؤ بچے لے آؤ۔ روح حدیقہ جیب بزورہ، روح حدیقہ عربی میں پارک جاؤ کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، اور حدیقہ اور منتزہ بھی عربی میں پارک کو کہتے ہیں، اور جیب بزورہ عربی میں بچے لے آؤ کو کہتے ہیں۔ جیب یعنی کہ لے آؤ اور بزورہ یعنی کہ بچے۔ ہندی میں کہیں گے کہ پارک جاؤ بچے لے آؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے روح حدیقہ جیب بزورہ۔ گاڑی جلدی چالو کرو، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو جیسے میڈم یا کفیل کی گاڑی جلدی چالو کرو، تو وہ عربی میں کہیں گے سیارہ شغل سرعہ، یعنی کہ گاڑی جلدی چالو کرو۔ سیارہ شغل سرعہ، سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں، شغل عربی میں چالو کرنے کو، اور سرعہ عربی میں جلدی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ گاڑی جلدی چالو کرو، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں سیارہ شغل سرعہ۔ کام نہیں ہے روم پہ جاؤ، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ کام نہیں ہے روم پہ جاؤ، تو وہ عربی میں کہے گا شغل ما فی روح غرفہ، یعنی کہ کام نہیں ہے روم پہ جاؤ۔ شغل ما فی روح غرفہ، شغل ما فی عربی میں کام نہیں ہے کو کہتے ہیں، شغل یعنی کہ کام، ما فی یعنی نہیں ہے، اور روح غرفہ عربی میں روم پہ جاؤ کو کہتے ہیں۔ روح یعنی کہ جاؤ اور غرفہ یعنی کہ روم۔ ہندی میں کہیں گے کہ کام نہیں ہے روم پہ جاؤ، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں شغل ما فی روح غرفہ۔ چھوڑو اسے بعد میں کرو، اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا ہو یا پھر کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ چھوڑو اسے بعد میں کرو، تو وہ عربی میں کہے گا خلی ھذا سوی بدین، یعنی کہ چھوڑو اسے بعد میں کرو۔ خلی ھذا سوی بدین، خلی ھذا عربی میں چھوڑو اسے کو کہتے ہیں، خلی یعنی کہ چھوڑو، ھذا یعنی کہ اسے، اور سوی بدین عربی میں بعد میں کرو کو کہتے ہیں۔ سوی یعنی کہ کرو اور بدین یعنی کہ بعد میں۔ ہندی میں کہیں گے کہ چھوڑو اسے بعد میں کرو، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں خلی ھذا سوی بدین۔ مجھ سے مت پوچھو، اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے بارے میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ مجھ سے مت پوچھو، تو وہ عربی میں کہے گا لا تسأل من انا، یعنی کہ مجھ سے مت پوچھو۔ لا تسأل عربی میں مت پوچھو کو کہتے ہیں، لات یعنی مت، اسأل یعنی کہ پوچھو، اور من انا عربی میں مجھ سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھ سے مت پوچھو، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں لا تسأل من انا۔
ٹائم ہو گیا کام شروع کرو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ ٹائم ہو گیا کام شروع کرو تو وہ عربی میں کہے گا حان الوقت ابدا شغل، یعنی کہ ٹائم ہو گیا کام شروع کرو۔ حان الوقت ابدا شغل، حان الوقت عربی میں ٹائم ہو گیا کو کہتے ہیں، حان یعنی ہو گیا، الوقت یعنی کہ ٹائم، اور ابدا شغل عربی میں کام شروع کرو کو کہتے ہیں۔ ابدا یعنی کہ شروع کرو اور شغل یعنی کہ کام۔ ہندی میں کہیں گے کہ ٹائم ہو گیا کام شروع کرو، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں حان الوقت ابدا شغل۔ چلو اٹھو ٹائم ہو گیا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ چلو اٹھو ٹائم ہو گیا تو وہ عربی میں کہے گا یلا قوم حان الوقت، یعنی کہ چلو اٹھو ٹائم ہو گیا۔ یلا قوم حان الوقت، یلا قوم عربی میں چلو اٹھو کو کہتے ہیں، یلا یعنی کہ چلو، اور قوم عربی میں اٹھو اور اٹھنے کو کہتے ہیں، اور حان الوقت عربی میں ٹائم ہو گیا کو کہتے ہیں۔ حان یعنی کہ ہو گیا اور الوقت عربی میں ٹائم کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ چلو اٹھو ٹائم ہو گیا، اسے ہم عربک میں بولیں گے یلا قوم حان الوقت۔ ٹھیک ہے جاؤ کام ہو گیا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے جاؤ کام ہو گیا تو وہ عربی میں کہے گا طیب روح حان الشغل، یعنی کہ ٹھیک ہے جاؤ کام ہو گیا۔ طیب روح حان الشغل، طیب روح عربی میں ٹھیک ہے جاؤ کو کہتے ہیں، طیب یعنی کہ ٹھیک ہے، اور جاؤ عربی روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، اور حان الشغل کا مطلب ہوتا ہے کام ہو گیا۔ حان یعنی کہ ہو گیا اور شغل یعنی کہ کام۔ ہندی میں کہیں گے کہ ٹھیک ہے جاؤ کام ہو گیا، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں طیب روح حان الشغل۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں فون کروں گا تمہیں بعد میں، یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو تو وہ عربی میں کہے گا انا اتصل انت بعدين، یعنی کہ میں فون کروں گا تمہیں بعد میں۔ انا اتصل انت بعدين، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اتصل عربی میں فون کروں گا اور فون کرنے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور بعدين عربی میں بعد میں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں فون کروں گا تمہیں بعد میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا اتصل انت بعدين۔ میری بات مت کہو اس سے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو کہ میری بات مت کہو اس سے تو ہم عربی میں بولیں گے کلامی لا تقل من ہوا، یعنی کہ میری بات مت کہو اس سے۔ کلامی لا تقل من ہوا، کلامی عربی میں میری بات کو کہتے ہیں، اور لا تقل عربی میں مت کہو کو کہتے ہیں، لات یعنی کہ مت اور گل یعنی کہ کہو، اور من ہوا عربی میں اس سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کسی سے کہ میری بات مت کہو اس سے، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں کلامی لا تقل من ہوا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا۔ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔